I'm gonna play your video here, Ling. Ayan, salamat, Evelyn. Thank you. Like 35. Thank you, my friend. Thank you so much. I'm gonna watch your video. Habiba. Where's Habiba? Hi, thank you so much. Dukor, shout out. Supa. Up. Huh? Bad, you're so bad, ha? Okay, wait lang, ha? Ayan. Ibrahim, thank you, Ibrahim. Kailangan pa ng pera para sumali sa mga ganyan sayawan. Ayan, thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Please do connect everybody. Okay, I'm here watching your video. My Korean friend. Thank you. Kailangan ko pa ng pera para sumali sa mga ganyan sayawan. Lovely, Marian. Kain tayo. Ayan. Thank you, Marian. Ano ang pagkain mo? Oh. Ayan. Okay, my Korean friend, I do subscribe to your channel. Pagkaon. Oh, magkaon ako ron. Kasi yung sudan na, Marian. Matamis. Dami. Wow. Sana all. Sana all maraming pagkain. Sa mga dami, Bi. Pangalani daw, Bi. Kaya di kumutuog. Di yung panganlan. Joke lang. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa mga pagkain ni Marian. Love the pagkain. Love your food. The foodie. Ako ang manok lang. Lami mo ng manok. Chicken Joy. Ayan. Thank you so much, guys. Please do connect and make friends. Ribs, pansit, suba, isda, litson, manok, barbecue. Wow. Akong piliyon da karang paano? Litson. Cake og tapioca. Oy, kalami. Maghimok og maan ng tapioca. Kalawayon ta ka. Maghimok og cake og ma. Anang kamuti cake. You like kamuti cake? Adobong manok. Sus kadaghan. Dahil kang bisita di aron. Ayan mo, ay si Dundun niya matong slide di mo niya musulod ta siya. Upload na ko. Oh, upload niya ha. Tarong upload kay tan-awon. Check. Oh, check jud nimo. Ako nang i-check ko niya. Ay para makatan-aw ko. Ponam, daan to na video Ponam. Thank you. Everybody. Okay. Para lang guys. 3 minutes more to go. Karon na tapioca. Hindi ako makain ng baboy, lechon. Hindi, chicken yun, chicken. Chicken na lechon. Hindi rin ako makain ng baboy. Kasi nga, baboy is mataba. I don't eat pork. I eat only the ribs. The ribs ng baka. I don't eat pork. I don't eat pork. Why? That's my choice. I don't eat the pork.